Hi mga dayon na naputay bagong mini vlog. This is Cherry. You can call me Remy. And I am the Filingeran vlogger of Cebu City. By the way, mauni ang room na akong gistayhan for 3 days and 2 nights. So, a quick room tour. But if you want na I make a separate video for more details of the place that I stayed in, you can comment down below. Huwag na kayong mahiya. Go na guys. So, muto ni sakay ko og motorcycle para makaabot ko diri sa Gmall. I want to see if tinuod ba jud ang chika nga mingaw daw diri. And tinuod man sad, mingaw siya. Naagyapoy people but not that much. I think mas daghan gani karon kay naamanggoy event like a dog competition. And so big kayo ilang supermarket ganan ko tiri mag-grocery. Unya, ni andar na po akong pagka-filingera. Duha ko no akong gikuha nga samyang. Pero sa tinuod, usara di ay to. Perting kamahala, tag 99 ang usa ka pack. Makahilak man sad ta. Mauto, after sa Gmall, nibalik na ko sa room. And nagmuni-muni ko diri while waiting for dinner. So, si Filingera nag-crave og 24 chicken, una lang iyang gi-order for dinner. Actually, more than anything else, mas okay paguro nga mo gasto kog dako para sa food. But sa tinud-anay lang guys, kana akong gipalit, good for the whole stay na or at least for 2 days na siya. So muna siya akong gikaon for dinner on the first day. And since na may oven sa accommodation, ako ang giinit for breakfast on the second day. And since naaman sa frying pan, ako siyang i-fried rice. But you will see more of it on the day 2 of my staycation vlogs. So as you can see, nag-eat na si Filingera diri sa iyang gi-crave nga 24 chicken. By the way, this is not sponsored. Of course, no need for sponsors ta diri. I can buy all what I want. Unsa may una sa number 2, diba? Want. 1, 2, 3. So muna to guys, wala na kaagwanta si Filingera. Nagkinamot na jud siya kay naglisod na siya gamit og chopsticks. Ngano di ay, is there anything wrong with magkinamot? What will you say if kinagat ka ng lamok? Ang kate, ayan, kinamot ko na. So, humanagkaon si Filingera pero nganong naipalmolive sa kitchen sink. Bahala na basta nang hugas na siya sa iyang gipangkanan. Niya, nagpauga using tissue. Of course. Walay uso labakara diri so no choice ta kundi gamiton atong tissue. And after kaon, nag-chill na lang and then check the social media accounts, watching TikTok videos, and many more. Getting ready to sleep na taani nga time. Kay mo lang way pako ug maani sa swimming pool. So if you want to be updated for the second day of my staycation, you can follow me. And I think maulang sa to for day 1. Thank you for watching. See you next time. Bye!